Rambakan tayo iti dayto a Domingo ti panagbunyag ni Apo Jesus. Ti panagbunyag ni Apo Jesus ket may supadi wenno may sabali iti bunyag nga inawat tayo. Ti bunyag nga inawat tayo ket awagan tayo a sakramento ngayon sungsong ni Apo Jesus tapno ti kasta datayo atat tao may kamang kini Apo Dios agbalin tayo nga anak ti Dios. Timot bunyag nga inawat ni Apo Jesus manipod kini Juan Bautista, Juan amang bunyag, ket bunyag daytoy amay papan iti panagbabawi kadagiti basbasol. Ti saludsod, no ti bunyag ni Juan nga inawat ni Apo Jesus ket bunyag iti panagbabawi kadagiti basbasol. At kadi basol ni Apo Jesus, isu ang nagpabunyag ken ni Juan, awan. Awan ti basol ni Apo Jesus, taisuna ket Dios ang nagbalin a tao. No diket di nagpabunyag ni Apo Jesus ken ni Juan, tapno iti kasta maiparangarang nga isuna iti Kristo, may parangarang nga isuna iti anak ti Dios, may parangarang nga isuna iti Mesiyas, ti salakan, ti lubong. Ngarod nangagantay ti Ebanghelyo na titimag ti Diyos Ama, iti nagbunyag ni Apo Jesus, nga kunana, sika ti dungdungwek nga anak ko, maiayo ak unay ken ka. Ti panakay parangarang ti kinasyasino, daytoy a Jesus Nazareno, Jesus at taga Nazaret. Ken babaen iti dayta nga panakilinya, uno panakitipon, panakigrupo ni Apo Jesus, kadagiti managbasol, nga mapan agpabunyag kini Juan, tani Apo Jesus ket nakipila, iti pila, linya dagiti managbasol nga mapan kini Juan. Babaen dayta nga panakipila, panakilinya ni Apo Jesus, kadagiti managbasol nga mapan agpabunyag kini Juan, nay parangarang, daytoy kinapudno, ati Diyos ket adda kadatayo, ati Diyos ket nakikaysa kadatayo, ati Diyos ket para kadatayo. Ngarod, ti panagbunyag ni Apo Jesus, ket naiparangarang kadatayo, daytay ken nayeg kadatayo, daytay napintas adamag ken pasamak iti pakasaritaan tayo. Anya dayjay, ati Diyos nakikapon kadatayo. Ti Diyos nakikapon kadatayo. He belongs to us. He belongs to us. And since He belongs to us, we belong to Him. Kakabsat, daytoy ti klase ti Diyos tayo. He is not a distant God, but He is a God who belongs to us, and we belong to this God. Daytoy ti Diyos tayo, ket daytoy ti bigbigen tayo a Diyos. Ket no daytoy ti bigbigen tayo, wenno patyen tayo, pagrukbaban tayo a Diyos. Di kadimet nasken nga agkakapun tayo met kumaamin at tao. Di kad it's logical nga kaskengkwana nga nakikapun kada tayo, rebeng namet nga agkakapun tayo kas tattao, agkakapun tayo amin at tao. Amakita ken marikna nga daytay we belong to each other. We are for one another. Nga makita tayo, kakabsat, marikna tayo at dapan nakasaya-saya, at dapan nagwawara, at dapan nagsisina, itigimong, at da dibisyon itigimong, at da dibisyon dagiti agkakabaranggayan, at da dibisyon dagiti agkakabagyan, at da dibisyon dagiti agpapamilya, at da dibisyon dagiti agkakaruba, at da dibisyon dito'y lubong. Ket nagrigat nga makuna, nagrigat amarikna nga I belong. I belong. Even pa dati awagan tayo nga click. Dagiti agkakagrupuan, agkakatukaran, agkakasalaan.
There are even times nga mariknam nga you do not belong. You don't feel that you belong, even in a particular party. At dati pa nakarinam nga you don't belong, ngem mapangka. Nagrigat nga marikna that we belong, apay. You see, all of us are unique. Unique tayo, sabsabali tayo. Binilbilyon ti tao dito'y lubong ng awan ti kapadpada ti mark mo. Uray da jag kambal. Uray ag karuprupada, sandang agpada ti mark. Sandang agpada ti kayat. Uray anak mo, uray asawam, uray kadaram. Saan tayo kapadpada ti mark? We are all unique. Agsisinabali tayo. We are all unique. And we insist that we unique. We should insist that we are unique. But you know, what's the problem? Ti problema, ti di tayo pan nakaawat, noan niya, ti kay nasaun, ti agbalin asab-sabali, when no unique. God made us unique. Inggagara ni Apo Diyos, nagsinabali tayo. But the problem is, we do not understand, we do not know what is to be unique, what is to be sabsabali. Ni Kristo, sabsabali, kada tayo. Adayo ti baet. Adayo ti baet. Uray pa'y idinagbalin a tao isuna, akas kada tayo. Adayo ti baet. Sabsabali, ni Kristo, nang runa taday ito'y Kristo ket Diyos ang nagbalin a tao. Ngem, iti kinasabsabali na, dahil kinayunik ni Kristo, iso ti iniyeg na, tapno iti kasta, pudno ang maikapon iso na kada tayo. His being unique, dahil kinasabsabali na, tiga po na nga pudno nga naikapon, pudno nga naikaysa, nakikaysa kada tayo, daytoy a Diyos. Look at a bicycle. Awan ti bisikleta, apuro ligay. Da nakita nga bisikleta nga ligay amin? Pilid. Awan ti bisikleta, nga puro pilid, guno ligay amin. Awan, imposible kada kasta a bisikleta nga puro ligay. At damay-may sa bisikleta, gaputa adda nagkakapon, nagtitipon, nagkaykaysa, nga agsisinabali a pyesa. Unique piece. Alangan ni tornilyo, kadena. Puno ni sprocket, silyeta. Haan? Ni silyeta, ni sprocket, ni kadena, ni pedal, ni manibela. They're all distinct. They are unique. Agsisinnabalida. Ni ligay latta. Ni manibela latta. Ni pilid, ni kadena latta. Ni rayos latta. Saan da nga nagbalbaliw? In fact, mas nagbalin arayos, mas nagbalin nga ni kadena, idiintipon na tibagina, ingkapon na tibagina kinis bracket. Adayamat kadena nga makungkuna, no, awan pa kay kaptan na. Awan, kadena doesn't exist. Ligay, awan ti makunkuna aligay, wano pilid, no awan ti pakay kapunan na. No ni pilid, i-insist na, I am unique so I cannot be with you, then pilid lost its existence. Saanan nga pilid iso? Awan ti makuna nga pilid, wano ligay. No saan na nga ikapon di bagina? Awan ti kadena, no saan na nga itipon di bagina kinis bracket. If kadena would say, kadena ak,
daytoyak, saan ko nga mabalin ti makitipon king ka. Then ni kadena, napukaw na, ti kinakadena na, then he doesn't or it doesn't exist anymore. But you are kadena, you are ligay, you are silyeta. Ket no anyada, isuti inyegda, saan para iti bagbagida, tano para bagbagida mapukaw da, ngem no anyada, isuti inyegda, saan para ti bagbagida, no diket para iti tumunggal maysa. And what's the result? Maysa anapintas a bisikleta. Ni Tornilyo latta, he made himself belong to pedal. Dayamat Tornilyo makungkuna, no awan tilandok nga datred na nga pangiyusungan na di bagina. How would you call that piece of metal no awan ti thread ti may sa apiraso tilandok? What's the name? I don't know. What's the name? So thanks be to God, at dalandok nga the thread na, nga pangipalubusan ni Tornilyo nga pakayusungan na, tapno ti kasta ni Tornilyo acquires the meaning of its very self. Nilandok nga the thread na, he acquires meaning in its existence because of Tornilyo. Tornilyo doesn't need to give up his being Tornilyo. He should remain as Tornilyo. Tapno agkaysada, kinilandok nga datred na, tunggal pyesa, ti bisikleta, intaleg da, ti kinasabsabali da, ti kinayunik da, ti kinaanyada, para iti tunggal maysa. You see, if this is bicycle, composed of unique, different parts. Question, apay datay nga tattao nga dautek na kada panuno na kaagwarawara tayo? Sino nga rin tatatimas makayayo kini Apo Diyos? Jay Tornilyo, kadena, ligay, rayos, manibela, silyeta, nga wanti utek na, wano dagiti tattao nga ibagada nga homo sapien. Imbagpay dagiti kuton ko na, aglilinyada nga mapanmangan ken agkita ti makan dagiti tattao agaapa da no may panggep ti makan agkikinaga dag sinni babda agriririda. You see what's happening? What's wrong with this world? What's wrong with this world? Apay nga gwawara tayo adda panunot tayo. You look at the electric fan, nga ti electric fan na dumaduma nga paset. Awang mapanuno na, ngam iti panagkaykaysada, awang pa'y panuno na, may electric pan, awan uto na, makapagkaykaysa. Dati nga da uto na, kagwawara tayo, agsisiniim tayo, agiinnapal tayo, agkikrinitikar tayo. That is why, let us even be careful in criticizing one another, because sometimes when we criticize, are you criticizing because you are thinking for the common good, or you are criticizing because you are promoting yourself? You have a vested self-interest. Let us be careful. Iso kita, what's wrong with the world? Apay nga agwawara tayo, apay nga agsisina tayo. Amo yung tirason, you see, agwawara tayo, ngamin at daan tayo, itibukod akayat, ken kabailan, ket inusar tayo, dagiti kabailan tayo, kinasabsabali tayo, para itibukod tayo nga interest. We have our own interest. And that interest divides us. That interest separates us from one another. Inusar tayo, di kinasabsabali tayo, because of our own selfish interest. Ngarod, agsisina tayo. Ket no kastoy ti pagtala na iden tayo, pagtamakidan tayo ataray ti sistema ti biag. I tell you, uray pay da di kabaswam, ken kapinggan mo amangan,
marigatan ka nga mangawag king kwa na apudno akadwa because ag tinag kamaudyanan na nga agiinnusar tayo laeng. Agiinnusar tayo laeng. That's the result. Kapinggan mo nga mga napay sureball ka nga kadwam dara. No ti panirigan tayo ti kinasabsabalik o sarek para ti pananggunod ko ti bukod ko nga panggep. Selfish interest. Akit awan ati makuna nga pudno nga kadwa ta agiinnusar tayo ti pagtinagan na amin. Kakabsat, naparswa tayo ket inggagara ni Apo Dios nga daan tayo ti panagsusupadi. And it's a blessing. Nagsisinabali tayo. Tanariga mo, no lalaki tayo amin. Kasanon no lalaki tayo amin? Umadupay nga aganak tayo pay? Nariga mo, no puro babae tayo amin. Agbyag pa'y tilubong na babae tayo amin. Apo, nagringgor nga tatilubong no babae tayo amin. Laami, anagan nyo man, babae tayo amin. Wano, anya nga tano, tilaeng kayo nga pinaraswa ni Apo Diyos ka marunggay laeng, awan sa balin. Tagpapada amin. Babae kayo amin, marunggay laeng, tiadda nga kayo. What a world. What a terrible world. Iso nga it's a blessing. Why deliberately God created us with individual differences. Di ka de? Kasano no daga amin awan danom? Tagpapada nga rod. Uno danom amin. Awan daga. You see, it's a blessing. Ket inggagara ni Apo Diyos nga agsusupadi tayo at da pagsasabalyan tayo. We are unique. Saan nga tapno agsisina tayo? Saan nga tapno agaapa tayo? Saan nga tapno agtitinnudo tayo? No dikit diing gagara ni Apo Diyos nga agsusupadi tayo, tapno maamiris tayo, akasapulan tayo titunggal maysa. Isong nga ng asawa ti lalaki, ta maamiris di lalaki nga, I cannot do it by myself. I need a woman. Ni woman, he needs a man. So our individual differences leads us to realize and understand that we need each other in order for us to live. We cannot make it to live. Nagpapada tayo. Iso nga, it's a blessing. It's a grace. Nagsisinabali tayo. Because iti pinagsisinabali tayo, babaan ti pa nagsisinabali tayo, kasapulan tayo titunggal maysa. Babaan ti panagsisinabali tayo, mabirukak ti pakakumpletwak iti sabali a tao. That is why selfishness is a poison that destroys a person. Because once you are selfish, hanmon nga masapol ti daduma, and that ends your existence. You lost the meaning of your life. Once nga selfish ka, ipagarup mo ko, you are gaining when you are selfish. No! Dakkel ti mapukpukaw, king ka, gaputi kinaman naging bubukod. Again, God made us uniquely different from one another for us to realize and understand that in order for us to live meaningfully, we need to belong to each other. Ngarod, at the end of the day, the issue, ket saan nga may panggep, iti saan tayo nga panagpapada. Because it will be very terrible nung papada tayo. So the issue is saan nga dahil saan tayo nga panagpapada. The issue, amoyo, the issue, ket ti kinaman naging bubukod tayo. That's the issue. That's the issue. Imbagpay ni Tornilyo, tamasarakan na, ti kay papanan na, kinilandok nga the thread na. Imbagpay ni Chinelas, tamasarakan na, ti kay papanan na, iti panangidikit na, ti bagbagi na kinisaka,
Saan nakakapadpada? And how about us? How about us? Kasanutay nga rudmet tatta at tattao. Dahito iti dawatan ti nga grasya kina Apo Diyos. Nga sapay la kumaumuna, bigbigan tayo, appresyarin tayo, noan niya tayo. We are unique. May kadwa, nga masarakan tayo kumamaamiris tayo. Nga ti kay papanan, ti kinayunik, kuno kinasabsabali tayo, ket isu da di panangiyasideg tayo, panakikapun tayo, iti tunggal maysa. We may have our own parties, we may have our own families, we may have our own groupings. In order for us to see and realize that at the end of the day, we need each other. Saan nga tapno agwawara tayo? We need each other. So dahito iti dawatan ti kinaapo Diyos. Tapno ti kasta agimbag tigimong tayo, agsaya at ti lugar tayo, sapay kuma takasta.